কিছু প্রবলেম ছিল আমি তো তার অনেক কন্ট্রোল করে দিতেছে এখন তো আইন কই গেছে জানি না ওই পারে পার খাবার দিয়ে দিব আপনাদের জায়গা যেখানে মিলি আমরা বলছি যে এটা দিয়ে আর দেখো না এই ভিডিও পাইবেন না না যদি মানে আমাদের একটা টেন্ডারে jab amo chung up to minutes level chung thang pano chung ka sin area solution to nang boi chung mas kolai kan this is otte da dori mana ba hati angnai asa khayo chung oro kaisa forest protection ka songa tongkho dm bai kok salai na ka dm bai chung kok salai kaisa land department soyo kai meeting inan boi sanai o jarawon bisi atai minimum 6 month on bising no o project bonam ni complete ni thangmono kai asa khayo next year o chung kaham tiro manan mano a area ro ta board area ro কয়েকটা বেশি দङ বেলাই টি ক্রাইসিস তাই মানে যত জায়গানো ক্রাইসিস থিং দङ হাইপেনো কয়েকটা বেশি বেলাই ক্রাইসিস দङ আমি বিশিনো কাইসা বরদুয়ার চিনি দাম্পা বিশিনি ও বেলাই নক সেমন নারেং আয়ঙ্গো আমনক বেলাই টি ক্রাইসিস জাগা হাতে কত এরিয়া আবো তিবুমান থগিয়া এমন কন্ডিশন হামিয়া গাবনি বাগै চংগর তিনি এসডিও এক্সিকিউটিভ বাইসং কক সাইকে বরং মতলাং থাকা বিজি দ লাং থাङै তামो सल्युशन खायमान kaisa salai ke mota mota kaisa solution kaisa point dong je point abo kaisa check dam dong ar no hoite tei ti sawai ayang area o tei supply na bagi mota moti salai ke kaisa project os namoi jeng abno tesa kaham ke extend khai nang khai dm level thangai jeng abno kaisa project kotos namoi area o tei no available khani ne bagi no chini o tei ne jeng thanglai mano khub success nang laika chin loge dong chini oroni honorable mbc borong nang gone tai chini kasam em borong nang sambo rupini tai am chini bor lokko जों बरो कक सालायखिया अबनो एक्चुअली आउट टुइनि डब्ल्यूएस तो ताबो एक्चुअली चिनि फंडिंग बलाय कबां स्टेट अफ इन फंडिंग कबां के डब्ल्यूएस किन्तु आमनि फले बहायनो तिनि तिप्रासा एरिया हंगाय सेइ भाबे ग्रुप तो जायगे अमो बलाय एक्चुअली ताम सानाय ताम कायसा बखावाय मन नांगो तिप्रासा एरिया हन खायजागिया ना सरकारनि कायसा कोनो इच्छा नुबजागियासन गा दीर्घ जों आसुक जे बसर हमनाय जे तामने बनो पार्टी पॉलिटिक्स खाइ फेलेखा सरकार तो बुलायखा के ताबो चिनि बरना आन्दार बिसिङो गाके ना लामा हामिया दै गरै कारेन्ट गरै ताबो तिनामति समस्या जों फेस खायनो आन बागै जों ताबो अंखारलायजाक अमो